जी, बजट पे बहस जारी रहेगी। नेक्स्ट स्पीकर सैर कामरान साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं भी ईरान में इसराइली जारियत की मजम्मत करना चाहूँगी। जिस तरीके से अनप्रोवोक्ड हमला किया है इसराइल ने ईरान पे, उसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए वो कम है। और ख़ुसूसी तौर पर टारगेट करके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनके रिसर्चर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनको कत्ल करना, वो सिविलियंस थे, दे वर नॉट इन द मिलिट्री यूनिफॉर्म। तो मैं समझती हूँ कि ये इंसानी हकूक़ की और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नेतन्याहू के मुंह को खून लग चुका है। पिछले 20 माह में गजा के अंदर 5,500 से ज़्यादा अफराद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, प्रेस के लोग शामिल हैं, शहीद हो चुके हैं। 1,28,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैं समझती हूँ कि सिर्फ मजम्मती बयानात काफ़ी नहीं है, मुस्लिम ममालिक को यूनिटी भी दिखानी होगी और कोशिश करनी होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो, ताकि इस जारियत को रोका जाए, इसको लगाम दी जाए। जब मैं बात करती हूँ आज़ादारी का, वो कमेंट याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी एक इंफीरियर क्वालिटी कार्बन कॉपी है नेतन्याहू की। तो भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे जारियत दिखाई और उसके ऑपरेशन सिंदूर को हमारी अफवाज पाकिस्तान ने शिकस्त दी, तो मैं अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी ने प्रोफेशनलिज्म भी दिखाया, एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, साइबर डोमेन में भी, नैरेटिव में भी, ISPR की, पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान नेवी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, जिसने भारत को शिकस्त से दोचार किया और पाकिस्तान का वक़ार आलमी दुनिया में बुलंद किया। इसके लिए मैं अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि मीडिया के अगर किरदार पे उनको खराज तहसीन पेश ना किया जाए तो ज़्यादती होगी, क्योंकि हमारे मीडिया ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई ऐसे वक्त में जबकि फेक न्यूज़ का बाजार गर्म था, और एक जिम्मेदाराना सहाफ़त के ज़रिए पाकिस्तान के नैरेटिव को उजागर किया। पाकिस्तान की दिफा की बात होगी, कौमी सलामती की बात होगी, तो यकीनन पाकिस्तान की जो एटॉमिक कैपेबिलिटी है, जो न्यूक्लियर सलाहियत है, उसकी भी बात होगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हम मकरूज़ हैं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, इसीलिए न्यूक्लियर टेस्ट हुए। अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना होती, पाकिस्तान के पास ये सलाहियत ना होती, तो शायद फिर कोई टेस्ट भी ना हो सकता। आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, हम जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मकरूज़ हैं। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमन का सफ़ीर बन के दुनिया भर में पाकिस्तान के नैरेटिव को पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, एक जो डिप्लोमेसी का जो एक गैप था उसको ब्रिज किया, दुनिया की पार्लियामेंट्स तक, अक़वाम मुत्तहिदा तक, अहम फोरम्स तक, थिंक टैंक्स तक, इंटरनेशनल मीडिया तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, और ख़ुसूसी तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कश्मीर का मुकदमा और इंडस वाटर का मुकदमा पेश किया। उन्होंने लोअर रिपेरियन के राइट जो है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की, पाकिस्तान में भी और आलमी दुनिया में भी। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की लीगैलिटी को दुनिया में समझाया भी और उसके ऊपर हिमायत भी हासिल की। तो मैं ये समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो शख्सियत है जिन्होंने उस गैप को, उस खला को पुल किया जो पाकिस्तान बहुत अरसे से महसूस कर रहा था। अब अगर मैं डिप्टी स्पीकर साहब इस बजट पे आ जाऊँ, तो मैं कहती हूँ आज़ाद-ओ-शुमार रहने दें। आज़ाद-ओ-शुमार के चक्कर में मेरा वक्त चला जाएगा। सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर मैं आज सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा नहीं, मैं पाकिस्तान की आवाज़ बन के बात करूँ, तो ये बजट हक़ाइक़ से बहुत दूर है।
اگر میں صرف تعلیم کے شعبے کی اور صحت کی بات کروں تو میں یہ کہوں گی ہم جو ہے پاکستان کو جس طریقے کے آج چیلنجز درپیش ہیں، ہمارے 2.6 ملین سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن تعلیم کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صحت، عالمی ادارہ صحت کے مطابق صحت کا بجٹ جو ہے وہ 5% ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے 2.9% ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ صحت جو ہے یہ انسانی حقوق ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اس پہ توجہ دینے کی بالکل ضرورت تھی، لیکن یہ بجٹ جو ہے اس میں یا تو آپ کو قرض نظر آتے ہیں یا قرض کی ادائیگی نظر آتی ہے یا ٹیکس نظر آتے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی، اگر پیٹرولیم لیوی لگتی ہے تو اس سے صرف پیٹرولیم کی پرائز نہیں بڑھتی، ہر چیز کی پرائز بڑھتی ہے۔ انفلیشن ایک آفتاب بن کے پاکستان کے عوام کو کھا رہا ہے، ایک ایسا آفتاب جس کا سامنا ہم روز کرتے ہیں۔ حکومت کے اعداد و شمار کچھ بھی ہوں، لیکن کیا ایک عام آدمی کو کوئی ریلیف حاصل ہے؟ کوئی ریلیف حاصل نہیں ہے۔ اگر عوام آدمی کو ریلیف حاصل ہو تو نہ جرائم بڑھتے ہیں، نہ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، نہ ہی جو ہے لوگ دہشت گردوں کے اعلی کار بنتے ہیں، نہ ہی خودکشیاں کرتے ہیں، نہ ہی جو ہے بیکاری بنتے ہیں۔ آج پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے کہ بیکاری ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ حکومت کی خود انحصاری کی طرف یا ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اس بات کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ اہم مسائل ہیں جس کی پہ ووٹ کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی کو بھی اور باقی عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ کیا حکومت جو ہے تنخواہ کے نام پہ کہتی ہے کہ جی تنخواہ بڑھائی 10%، مہنگائی بڑھائی 60%، تنخواہ بڑھائی 10%، یعنی آپ موازنہ کریں کہ اگر 10% تنخواہ بڑھے گی اور 60% مہنگائی بڑھے گی، اس کے بعد ٹیکس ہوگا، آپ کو تنخواہ ملی ٹیکس، آپ کا پیسہ بینک میں گیا ٹیکس، آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن ہوئی ٹیکس، آپ نے کوئی خریداری کی ٹیکس۔ تو بات یہ ہے ایک عام آدمی کے پاس، ایک سیلریڈ کلاس کے پاس بچتا کیا ہے؟ پھر اب ایف بی آر کو غیر ضروری اختیارات دے کے کہ وہ کسی کو بھی چاہے اریسٹ کر لے شبے کی بنیاد پہ۔ ایک نیب کا ادارہ کم تھا جس نے کسی شریف آدمی کی عزت رہنے نہیں دی۔ میں نے جب 2020 کے اندر نیب کی ابیوزز پہ رپورٹ بنائی تھی تو اس وقت تک 13 افراد نیب کی کسٹڈی میں اپنی زندگی ہار چکے تھے، اور اس کے اندر بریگیڈیئر اسد منیر کا بھی نام آئے گا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین کا بھی نام آئے گا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرت اللہ بابر جیسی شخصیت جن کے پاس 2 دہائیوں سے کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، ان کو بھی کہتے ہیں اختیارات سے تجاوز کیا۔ یہ ایک بلیک میلنگ کا طریقہ کار ہے۔ اب ایف بی آر کے ہاتھ میں بھی یہی ٹول دے رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اس کو پورے ایوان کو، حکومتی بینچوں کو بھی اور اپوزیشن کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی بالکل ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سولر پہ 18% ٹیکس، دودھ پہ 18% ٹیکس، یعنی آپ یہ دیکھیں اب لوگ کیا کریں، دودھ بھی کوئی آپ کے لیے جو ہے کوئی ایک ایسی میں کہوں کہ فیسلٹی ہے، کوئی ایسا جو ہے عیاشی کا ذریعہ ہے جس پہ 18% ٹیکس لگا دیں۔ یعنی حکومت کی مجھے پالیسی سمجھ نہیں آئی۔ پھر سولر پہ ایک طرف ہم کہتے ہیں گرین انرجی پروموٹ کرو، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ سولر پر ٹیکس ہو۔ کیا سولر کے پہ ٹیکس پہ پیپلز پارٹی تو کم از کم ووٹ نہیں دے گی؟ میں سمجھتی ہوں باقی بھی ایوان کے ممبرز اگر اس اہمیت کو سمجھیں کہ سستی بجلی کی کیا اہمیت ہے تو ان کو بھی جو ہے بالکل ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ اب اگر تنخواہ کی میں بات کر رہی تھی، 10% اضافہ، 10% اضافے کو تو چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب، ہم جب کاؤنٹ کریں گے اب جب کس کو تنخواہ ملے گی؟ پی ٹی وی کے ملازمین کو 3 مہینے اور 2 مہینے، کانٹریکٹ ملازمین کو 3 مہینے سے اور ریگولر ملازمین کو بیشتر کو 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ اس کے اندر بھی جو ہے ایک پریفرنس ہے کہ کون آپ کو پسند ہے، کون نہیں پسند ہے، کس کو تنخواہ دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، ایک امتیازی سلوک جو ہے وہ برپا ہے۔ تو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جی عید سے پہلے سب کے واجبات ادا کر دیے جائیں گے، نہ پینشنرز کو پینشن ملی، نہ تنخواہ داروں کو تنخواہ ملی۔ تو یہ تو میں سمجھتی ہوں اگر یہ حال ہے تو پھر ہم بجٹ کا کیا کریں؟ جی ابھی تو میرا ٹائم شروع ہوا ہے اسپیکر صاحب، اب ابھی پھر ایگریکلچر پہ بھی بات کر لوں کیونکہ اگر اس پہ بات نہیں کی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم نقطہ رہ جائے گا۔ صرف ویٹ گروورز کو 2.2 ٹریلین نقصان، 2200 ارب نقصان جو ہے
पिछले मई से लेके अब तक हुआ, किस वजह से कि हुकूमत ने जो है गंदम इंपोर्ट की, इसलिए कि गंदम की प्राइस जो है वो हुकूमत ने फिक्स नहीं की। और गंदम इंपोर्ट ये नहीं कहें कि सिर्फ जो है इंटरिम गवर्नमेंट ने की, अप्रैल तक भी चिप्स आ रहे थे। तो जिस तरीके से जो है किसानों को जो समझते थे कि गंदम की पैदावार आएगी तो बेटी की शादी करेंगे, गंदम की पैदावार आएगी तो कोई ट्रैक्टर लेंगे, गंदम की पैदावार आएगी तो घर की मरम्मत कराएंगे, उनके हाथ में तो कुछ कोल पकड़ा दिया है। यही हाल जो है कपास का हुआ है, यानी 18% सेल्स टैक्स डोमेस्टिक कपास पे था और इम्पोर्टेड पे नहीं। अब इम्पोर्टेड यार्न पे लगा दिया है, मगर बाकी प्रोडक्ट। वाइंड अप करें, आपके 10 मिनट हो गए, प्लीज। एलोकेटेड टाइम 10 मिनट है। जी जी स्पीकर साहब, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे दें, मुझे अहम बात करनी है। आखिरी बात कर दें, वाइंड अप। जी आखिरी बात नहीं है, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। सिंध के अंदर जिस तरह से कि M6 के मंसूबे के ऊपर 400 अरब के बजाय सिर्फ 15 रखे गए हैं, जिस तरीके से सिंध के K4 के मंसूबे को नजरअंदाज किया गया है, जिस तरीके से हाउसिंग PWD के ख़त्म होने के बाद जो सिंध के प्रोजेक्ट हैं वफाक ने अपने पास रखे हैं, एक जो है तसल्लुत कायम करना चाह रहे हैं, उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ये वो नुकात हैं, ये वो, अगर इनकी दुरुस्तगी नहीं हुई, इन पे डायरेक्शन दुरुस्त नहीं हुई तो हम वोट नहीं करेंगे। इन नुकात पे बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। ये सोचना चाहिए हुकूमत को कि वो हमारे वोटों पे खड़ी है, लिहाजा उनको इस बात की लाजमी इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी सेंसिटिविटीज हैं उनका ख्याल रखें, वादे झूठे ना करें, वादे वो करें जो वफा हो जाए, और अगर नहीं कर सकते, जब तक ये तब्दीलियां नहीं होंगी, पीपल्स पार्टी विल नॉट वोट। इसके साथ आखिरी एक बहुत जरूरी बात मुझे ये करनी है कि जब आप बजट की बात करते हैं, बहुत सी चीजें मैं छोड़ रही हूँ अपनी तकरीर की, लेकिन खवातीन की नुमाइंदगी की बात करते हैं, रखें जो इंसेंटिव जो आप बाकी मेंबर्स के लिए रखते हैं, उनको भी जो है डेवलपमेंट बजट में उसी तनासब से शेयर मिलना चाहिए। उनके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है, वो भी उनका वोट का भी वही हक है। फिर इसी के साथ साथ स्पीकर साहब मैं ये कहूँगी कि यकीनन जो है पार्लियामान के लिए बजट रखा होगा, और कुछ नहीं है तो कम से कम हेल्थ एंड हाइजीन की बात है, यहाँ के टॉयलेट्स ही अपग्रेड करवा दें, खवातीन का सर्विस सेंटर अपग्रेड करा दें। इस काबिल नहीं है को इस्तेमाल किया जा सके। दीज आर द बेसिक नीड्स। बहुत शुक्रिया। इस शेर के साथ मैं जो हूँ अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ कि बात खत्म नहीं हुई। अपने होठ सिए हैं तुमने, मेरी जुबान को मत रोको, तुमको अगर तौफीक नहीं मुझी को सच कहने दो। यह अजीब जालिब का शेर है और आज बिल्कुल सही आता है। शुक्रिया।